Muslim girls' names starting with A with meanings in English, Urdu and Hindi. Aarifa means skilled, recognizing Allah. आरिफा का मतलब है हुनरमंद, अल्लाह को तस्लीम करने वाली. आरिफा means woman who recognizes Islam. आरिफा का मतलब है खातून जो इस्लाम को तस्लीम करती है. आरजू means desire, wish. आरजू का मतलब है ख्वाहिश. आसमा means protector, defendant, a woman who saves others. आसमा का मतलब है محافظ, मदअा, दूसरों को बचाने वाली. आसिया means lady doctor, pharaoh's wife who embraced Islam. आसिया का मतलब होता है खातून डॉक्टर, फरौन की बीवी जिसने इस्लाम कबूल किया था. अस्मा means excellent, precious. अस्मा का मतलब है बेहतरीन, कीमती. आतिका means shoulder, a beautiful lady of honorable family background. आतिका का मतलब है काबिल एहतराम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूबसूरत खातून. आतिरा means good fragrance. आतिरा का मतलब है खुशबूदार, अच्छी खुशबू. आबिदा means worshipper. आबिदा का मतलब है इबादत गार. अबीर means fragrance. अबीर का मतलब है खुशबू. अबीरा means sandal, saffron mixed in fragrance. अबीरा का मतलब है सुंदल ज़ाफ़रान को मिला के जो खुशबू बनाई जाती है. अबिया means great. अबिया का मतलब है अजीम. अबकुरा means genius. अबकुरा का मतलब है अक्लमंद, ज़हीन. अबरा means example, lesson. अबरा का मतलब है मिसाल, सबक. अदा means to perform, grace, elegance, charm. अदा का मतलब है इंजाम देने के लिए, फजल, खूबसूरती, तवज्जो. अज़रा अदरा means virgin, beauty. अज़रा अदरा का मतलब है खूबसूरती, कंवारी. अदीबा means civilized, cultured. अदीबा का मतलब है महज़ब, सकाफ़ती. अदीला means equal. अदीला का मतलब है बराबर. अधरा अज़रा means young lady, virgin, unmarried or chaste woman.
عذرا ادرا کا مطلب ہے نوجوان خاتون، کنواری، پاک عورت۔ ادیوا means pleasant, gentle. ادیوا کا مطلب ہے خوشگوار، نرم۔ Disclaimer: This video tutorial is only for knowledge sharing purposes. I cannot guarantee the accuracy of the meanings and pronunciation of names in this tutorial. Name can be spelled and pronounced differently. I would advise you to consult a local scholar for verification before deciding a name for your baby. Disclaimer: یہ ویڈیو ٹیٹوریل صرف نالج شیئرنگ پرپزز کے لیے ہے۔ میں اس ٹیٹوریل میں جو نام ہیں اور ان کے مطلب ہیں ان کے صحیح ہونے اور ان کی پروننسیشن کے صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نام جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے اسپیل کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ زبانوں میں، مختلف زبانوں میں انہیں ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کوئی بھی نام رکھنے سے پہلے یا اس کا مطلب کو کنفرم کرنے سے پہلے لوکل اسکالر سے ضرور رابطہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ دیٹ یو ہیو جوائن می فار دس ٹیوٹوریل۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، and if you are new then please subscribe to my channel. I will see you next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Factner.